dong All India Radio Shillong ki khubor kiten zain tia gu PHP dong yopika chudam ki khmar kam yong gu khubor ketika ko wasin ya ko wadchna hi degree India di yo kre kam ko hado nya pon pra ne chispa palat le ha so klur so hanru la ketika ya da COVID-19 de dewi ha keri kat hado kini kisni khlat san rumut now COVID-19 wa so span ru phamut ko dang yo thame ha Meghalaya ne kisni ka Meghalaya Board of School Education Embos usudang biang ko penman ka exam HSSLC wa SSLC ha khat artri unai nyaw ne binta gitu ki khna ki wachak ta COVID-19 chuan poi gi khubor chu bnya tan misnyaw chwai gi jingpin bna ki enkam Nida wadang ku gini klam COVID-19 ina ko All India Radio Shillong kentu pi perlok wa abradio yoman pi ki wa husiar wa umhoi kingsting pi budle ikilat yada kamjo le dikentu yuro gitu gudap sohusan snemirta cheneng gudap pendap ya kedos ko ningkong yang COVID-19 wa priang pi sai kedos ko ar hai wani por wudebo man ki wida ye ide wa ya ki wituan de bud pi ya ki kendon ki wasu Deng ne sab ikimas penijngai iwi ne iwi sajbha yekti wedur khamat bonsin ya ki youtube ki rabnya he to wo COVID-19 ye phu phone how national helpline number not iwi ar lekhande nyaw pranot sonru wa iwi not nyawsan wa ha helpline number ne venta ka Meghalaya to iwi not pra wa iwi not nyaw not katu tanisnya woni sa ki khubor tu bnya Ketika COVID-19 yang wadchna hi degree India ko pertuit ko wasin de yo wakra kam ko hado nyap pon prane tispa hei wak yo ya kini ke COVID-19 pen yo ko gidak kichina kamer ubru ha ka kelak wali yang iperchang ne clinical trial ka Bharat Biotech depen bena ko wa kini ketika ko wasin man ko biang wo chim wa yada ko le ya COVID-19 kat kan yo de perchang ha ka kelak wali ne gisni Ya gini ke Covaxin de China ka de Bharat Biotech churup ye kre lang wa ki Indian Council of Medical Research wa National Institute of Virology ya ini perchang wo ya gini ketika Covaxin de debule ha ki arhusan teli ki thau ha keleng keri he wa arhusan hajar phas pa amut ki bru ki dap khat pra hado khande ha phras nem irta de chin ki ya gini ketika da ingat yong ki hi Palat lihau so klur sohan rulak ketika ada COVID-19 da bui hapok keri kat hadon ne ko hap hapok ko world largest vaccination drive ka ministry chai khia de pentip ko ki wa chai nyau COVID-19 hapok keri nangku chu ko chaga khandi ha nyau point non ru na chispa ka ministry de pentip ko le wada empalat san hanya hajar ngut ki wa stom na COVID-19 de chai ki hakini gi ar so genta ki wada lai Karwa man kani man kesni de tam dik wachaj ban ko dang yo thame ya kani ka COVID-19 la san hobi sni lenter katu do ong le wa empalat so hajar ki wadang yo thame hagini ki ar so ganta ki wadem ki active case de hiar ko chaga so lang khande hosan hajar sans pa le haw lengun we de duna ko ya ka san lak hadin khande haw nyaw sni ki active case kat ni DM ko hado ivi pain ruhu ar nang chispa na ka yukhen kelum yong waro ki case Dapat man itu yalang yaklam perdi ki artli ki yung yang ke parlimen ya ko wadaw sedang neduk ka khat kandidat yang unu benai hagani ki yalang yang raja sabha wa lok sabha daw yaklam ya ki kam ki wa emkam wa ki wadawa yang ke sarkar ya ko wada thmule wa penkut ha khat litrik yang nai supra ka cabinet committee Nebinta ke parliamentary affairs ha ki yalang ko ne chwa de thmuki wa penman yak dor balyur ha ka khat kandidat unai nyaw hado ka khat litrik unai supra ka sarkar de thumu ko le wan ra chibun ki bil hakini ki yalang ko wan ha Meghalaya de emsan rumut ki khlat no COVID-19 we sos pan ru phamut ki wadang yo thame negisni he jo ipor de emle kamwa sans pa ar hu ar ngut wan ki wade chai na kani ki chitam karwa man kani ha Meghalaya ki active case de em ki so hajar sans pa prah songun ken thop 6000 sos pa ru ru to dune east khasi hill district don hi ki wade khlat wurra de ku ko chaga pras pa san husan ngun karwa ki yukhen yang ki wade chai wurra de em ki so husan hajar sans pa khandi han ru ngut kad hado kini kisge kini khubor wan chpin of All India Radio Shillong
Nei dawi mani long yang COVID-19 dak tak ko yura ki project ki wada pen krek kam daga chnat PWD building nei bha wada duna ki krek hai ni kam ki bun ki wada plia bha krek hai chna itai deli wan ki tha yung isem yong ki wada jilla Assam wa Bihar ha ki ni kisnem ki wadang dem nei dawi wan ning kong gani klam COVID-19 hapo ke jilla ka chnat PWD building de perthang ko pendap ye ni de wo ko de ki krek ki plia na ki bun ki benta yang gejala tangwam mani I wajam ki he nang pela yang kecnat PWD de ongki de chem stom bhaki ni bha ki emkam ki de gibru ki de plia wukre khnang wo schem ne schem ichna itei ka Meghalaya Board of School Education embos daw penman biang ko ya ke exam HSSLC wa SSLC haga khat atrik unai nyaw ni vinta gitu ki khna ki de takta no COVID-19 kini ke exam ya ko de thmu ni chwa wo penman haga khandi trik unai nyaw tang wa de pendam no ika ni daw em ke tamasa beding klam haga ni khandi tring kini ke exam HSSLC wa SSLC usdang biang ika haga khat atrik wa ukut ko kat hado ka ar pautrik unai nyaw khandi hau pramut ki khna daw chom tha exam ki ya ka SSLC kadwa khandi hau armut wan daw tha ki ya ka exam HSSLC ka beding klam to ko wi ko em kam tam we ka tam sa ko he bha yong ki penar daw pen manika ni do ka pratrik hado ka khat vitrik na nyaw arja arhawi haw pentip chapang gani ka tam sa ko dawan u ma o ar chalam u man kang president yong ka seng right joy do ong hagani ki tamsa mcha u yalang bon pai we wura ki jai le niam daw le de wo bod ki kindon ka standard operating procedure ye ku daw wa kani ka tamsa be ding klam hachwa ka klam COVID-19 to ka tamsa ku bon we khnya pai bha ni bha wo man ko le kam ka tamsa irong irup yong ka Meghalaya tang wani daw em gani ka klam we de em le ikang percha umcha wi bon kani ka le kmen de hiar we de duna pai bha MLA ka Jawai constituency ma wailan miki chla da wai ki artli ki trop ki jeb yong ka Jawai municipal board nin gisni de penmani ke lang ko khian ha ini iwa ya kini ki trop hapchem office uma waila da ong kini ki trop de yulti wo wirap ko chibun ya ka nong ba Jawai wa ka Jawai municipal board de pesnyau le yemin se musnyau chura ki kre yang ka Jawai municipal board ne vintai kre chtom yong ki hanadam em yo ki ya ka tulap hakini ki banai ki wadang dem Chief Minister Conrad K. Sangma di Klamu Chugubun ki kenhun wareb wa ki wasengkam yang Garu Hill District de wa angu wa ka Megha Food Park ya ko daw penman ha mendi pathar daw pentoy ko ya ki wareb yang Garu Hills we daw yi ki le penni ya ki mar ki bha yang ka thain kham tam ki jhur ne ki yuthung yutem ki wa man du ne ki sba khlem da wai Chief Minister de Klamu ha ki lang kerpang yang ki warem ko man ha mendi pathar hanot Garu Hills de wa angu ki warem wa ka ministry yang ka food processing industries yang sarkar India daw e ko ya ki kor ki biotechnology ha ki jup ko kan ni ne ka Mega Food Park ha mendi pathar ne vinta wa pen ku pen roi ya ki yuthung yutep yang ki warem Chief Secretary MS Rod Pintibu wa ka containment measures daw pting ko krek kam ki jilla ha ko sedang ngadok ka litrik unai nyaw kat hadok da penbena da ki vituan ki kum ki yung krek kam yang sarkari wa jilla da angwa wa krek kam ki dule phau dan hi ni chispa ki chnar wa em kam yang ka sarkar jilla da pen krek kam kat kam ni era yang ki he na pelai ki yung krek kam chimen ye ki wai dule sen dan hi ki chitayaw wa ini wai le to tam ni ki wa yo bor dan hi na ki deputy commissioner wa sub divisional officer de kentule ya wura ki bukrek sarkar wa ki private wo e ki ya ketika ya da COVID-19 chuan point ni kubo chukut tan yesnya biang ye sechsin ya ki khmat ku emkam ketika ku wasin ya ku wa dichna hi degree India di yu krek kam ko hadu nya pen pran ni chispa palat le ha su klur sohan rula ketika ya da COVID-19 de WA ha kari kat hadu kini kisni klat sandrung na COVID-19 wa sus pan rupangut kebedan thame ha Meghalaya ni kisni ka Meghalaya Board of School Education and Board susdang biang ko penman yak exam HSSLC wa SSLC ha khat atri unai nyaw ne vinta gitu kena ki wa takta ha COVID-19 da gitu tu kubor jangan tiada pag cukur ko once pin ko all India radio shillong tulis nyaw ni ka tu se ke